MS ଅଫିସ୍ ଚାଲିଥିଲା ନା। MS Word। ହଁ ସେଇ MS ଅଫିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ। Which of the following option saves the changes of a document into a new file? Print preview, print, save as। सेव एज। बस सेव एज बिल्कुल। Which of the following file extension MS Word document has? .txt, .xls, .exe, .doc। डॉट डीएससी। .doc बिल्कुल। .docx file extension was first introduced by which MS Word? MS Word 2003, MS Word 2007, MS Word 2013, MS Word 2016। 2007। 7 बिल्कुल। .docx extension was first used as a file extension in MS Word 2007। What is the file extension of Notepad? .rtf, .txt, हाँ ये .doc, .xls। टीएक्सटी। .txt बिल्कुल। Which of the following is not an option in file menu of a word processor? Save, open, new, undo। इंडू उंडू। Undo बिल्कुल। Undo is option available in which menu? क्विक 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 टूल बार। टूल बार क्विक Edit, एक्सेस। edit menu bar, edit menu। In MS Word, header and footer comes under which ribbon items? Insert, view, tools, format। इंसर्ट इंसर्ट। Insert। In MS Word, which group menu of home tab includes format painter, editing, clipboard, styles, क्लिपबोर्ड paragraph? क्लिपबोर्ड। Clipboard बिल्कुल। Which menu will the user select to print the document in Word? Which menu? Tools, view, फाइल में। file, windows। फाइल। फाइल फाइल मेनू बिल्कुल। ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି କଣ? କଣ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ରାଜେଶ? ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗରମରେ ବର୍ଷା ଶୀତ ହେଇଛି। ଲାଗୁଛି, ଗରମରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଏସି ଲଗେଇ ଏସି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଁ ହଁ ଏସି ଲଗା ହେଇଛି ବୋଲି। The default alignment of paragraph in MS Word is what? Left, center, right, justify। लेफ्ट। ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ଆରେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? ଖାଲି କଥା ଶୁଭିଲା। ଏବେ ଶୁଭିଲା? ଅଟୋମେଟିକ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କହୁଥିଲା ସିଷ୍ଟମ ଟା, କାହିଁ କେଜାଣି? अपडेट ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ମାଗୁଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିନି ତାକୁ। Which of the following tool rotates a text box to the desired angle?
text tool, rotate tool, crop tool, design tool. Crop. Design tool. Rotate tool, rotate. Rotate Rotate tool tool. rotates a text box or image to the desired angle. In a document, the amount of vertical space between lines of quantity is called what? Single space, line spacing, vertical spacing, double Line space. spacing. Line spacing. Line spacing. In a document, the amount of vertical space between lines of quantity is called line spacing. What is the minimum and maximum size of zoom that comes in MS Word? 10, 10 500. 500. 10 and 500 बिल्कुल. What is the full form of OPC in terms of operating system? Optical code reading, optical program counter, open platform communication, operating computer resource. Open platform communication. बिल्कुल. In terms of operating system, the full form of OPC is open platform communication. How many different alignment options can be selected using alignment drop down list of paragraph window? তিনটা চারিটা 4. Left, right, center, justified হ্যাঁ are available in MS Word alignment drop down list. Which of the following is not a valid paragraph alignment in MS Word? Justify, left, right, top. Top. top Top. Top. In MS Word shortcut key Control plus I is used to what? Italic. Apply italic format to selected text. Which is not an option of menu bar in MS Word? Insert, home, page layout, internet. 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 Which of the following is the best explanation of MS Word software? It is a GUI based operating system. It is a system software. It is a firmware. It is a word processor. It is a word processor. In MS Word, the hyphenation option is available under which menu? View, insert, margins, page layout. insert Layout. Layout option. In MS Word, hyphenation option is available under layout tab. Which of the following option distributes your text evenly between the margins in MS Word? Left, center, justify, right. justify Justify. 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 In MS Word, justify option distributes the paragraph's text evenly between the margins. Shortcut key is Ctrl plus J. आज ऑटो ऐड हो गला ऑटोमेटिक काली ऑप्शन आसुनथला. In MS Word, what is the shortcut key to you open paste special dialog box? Paste. Control Shift Alt V. V. control shift Control plus Alt plus V is to open paste special dialog box. Which shortcut key is used to change paragraph spacing to 1.5 line spacing in MS Word? Control plus 1357. 5 बिल्कुल. Control plus 5 applies 1.5 line spacing to paragraph. Control plus 1 applies single spacing to paragraph. Control plus 2 applies double spacing to paragraph. Control plus 0 कौन adds or removes space before the paragraph. Control plus 0. We can close MS Word application by which of the following options? Clicking X button on status bar, pressing Alt plus F3,
choosing file menu and then exit sub menu, choosing file menu then close sub menu. Last बिल्कुल प्रेसिंग ऑल्ट प्लस F3 हबनी कौन हबो क्लोज करिया पे F4. F4 बिल्कुल ऑल्ट प्लस F4 हेथिले करेक्ट आंसर हिता टू क्लोज MS Word एप्लीकेशन और वी कैन यूज फाइल मेनू देन क्लोज सब मेनू टू डिलीट एन एम्बेडेड चार्ट क्लिक ऑन इट एंड चूज बाय प्रेसिंग व्हिच की एडिट इंसर्ट डिलीट व्यू delete, डिलीट बिल्कुल क्लिक करूचे माने ऑब्वियसली डिलीट करिया माने डिलीट ऑप्शन थिवो टू डिलीट एन एम्बेडेड चार्ट क्लिक ऑन इट एंड चूज बाय प्रेसिंग डिलीट की व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रीव्यू द पेज बिफोर प्रिंटिंग कंट्रोल प्लस F2 F6 F5 F10 Control F2, F2. Control plus F2. F2 बिल्कुल कंट्रोल प्लस F2 इज द शॉर्टकट की यूज्ड टू प्रीव्यू द पेज बिफोर प्रिंटिंग आजी मूलदुआ पड़ियो मूलदुआ नहीं फेयरवेल हबो आजी MS Word रो which is a secondary window that allows users to command, asks a question, provides information to the users. तीनटा जाक काम हुए से विंडो रे डैश इज ए सेकेंडरी विंडो दैट अलाउज यूजर्स टू कमांड आस्क्स ए क्वेश्चन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑप्शन हला मेनू बार ऑप्शन बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट डायलॉग बॉक्स Dialog Menu. box. dialog box is a secondary temporary window that allows users to command भी दिए पचारे भी क्वेश्चन asks questions from users or provides information to the users. In MS Word, which of the following is not a valid line spacing option in paragraph dialog box? Double, triple, single, 1.5 line. Triple. triple, ट्रिपल बिल्कुल ट्रिपल ऑप्शन नहीं पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स रे लाइन स्पेसिंग रे अच्छी कौन कौन सिंगल डबल एटलिस्ट एग्जैक्टली मल्टीपल एगुड़ाक सब ऑप्शन अच्छी लाइन स्पेसिंग रे सिंगल अच्छी डबल अच्छी एटलिस्ट अच्छी एग्जैक्टली अच्छी मल्टीपल अच्छी which of the following is an example of spreadsheet sub package snowball ada unity visical एटा तो न देखले कहि परिबनी visical हला VISICAL यूनिटी तो जानिच आडा ADA स्नोबॉल कोटा स्प्रेडशीट पैकेज अटे अर्थात एक्सेल कथा कुहा जाउची MS एक्सेल snowball is an example of spreadsheet package in MS Excel. What is the shortcut key to hide a row? Control plus 1589 Control One. 9. 9. nine, Answer nine. control plus 9 to hide row in MS Excel. नेक्स्ट कौन थिला एक्सेल काली हो नेक्स्ट कौन थिला वार्ड सरी गला जेउ माने किछि जानि न जेति की पूर्वरु हे जाइछि सब कवर कर दिले वार्ड खत्म पूरा आ किछि नाही वार्ड एक्सेल हबो कालठू आ कौन थिला किछि नथिला काहे कि ना मु देही नथिली ओदे टॉपिक देइथिली Na. Country capital. କହିଥିଲି କାଲି। अच्छा देइथिली ନା କାଲି ଖାଲି କହିଥିଲେ ୟୁରୋପର ହେଇନଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ୟୁରୋପ। अच्छा अच्छा ଗୋଟେ ବି ଆସିବନି ପଚାରିଲେ କାଇଁ ପଚାରିବି ତାହେଲେ କଣ ଲାଗୁଛି ଆସିବ ପଚାରନ୍ତୁ। capital of which country is Riga? Latvia. लाटविया बिल्कुल लाटविया खेलिबिनी मु आसीगला कौन
ଆସିବନି କହୁଥିଲି। Next. Capital of which country is Rome? Italy. 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 Capital of which country is Oslo? Norway. Paris. Norway. Sorry, Norway. Norway. Capital of which country is Lisbon? Germany. Portugal. 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 Lisbon. What is the capital of Romania? And बुखारेस्ट बिल्कुल बुखारेस्ट मते बहुत बढ़िया लगे ये दीटा जगह ना बुखारेस्ट बुदापेस्ट बुदापेस्ट कार कैपिटल Abu Dhabi. Abu Dhabi. हंगेरी हंगेरी Hungary. Hungary. Sorry, Hungary. आबू धाबी तो एशिया रे आसलानी UAE. UAE ର हां कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री इज बेलग्रेड सर्बिया 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 Serbia. हाँ. सर्बिया देशରୁ ଜଣେ ଫେମସ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଆସନ୍ତି କିଏ Novak Djokovic. ଜୋକୋଭିଚ୍ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍ कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री इज बॉर्न Switzerland. Switzerland. कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री इज कीव Ukraine. यूक्रेन Ukraine. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया And ब्राटिस्लावा Bratislava. Bratislava. What is the capital of Spain? Madrid. 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 Madrid रे काହାର हेडक्वार्टर अछि को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर अछि एक स्पोर्ट्स रिलेटेड गोटे कोउटा आम स्पोर्ट्स नुह IMO. टूरिज्म World Trade बिल्कुल Organization. वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हाँ, tourism. What is the capital of Russia? Moscow. What is the capital of Poland? Oslo. Warsaw. Warsaw. What is the capital of Netherlands? Amsterdam. 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 नेदरलैंड्स रे गोटे स्थान अछि जहार हेडक्वार्टर होची इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो The Hague. The Hague. Netherlands. हां द हेग आउ कहार हेडक्वार्टर आउ को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ILO ना. Constituted Dome. जो हमरा कोन कोन न्यूक्लियर वेपन गोटे कोन न्यूक्लियर Justice. Court Justice होता. न्यूक्लियर Sir, criminal कौन गोटे थिला? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट Justice. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आउ गोटे गला आउ गोटे Chemical weapon. केमिकल वेपन ସେଇଟାର କୋଟାର କଣ something against chemical weapon ଏମିତି କଣ nuclear weapon ନା କଣ ଥିଲା ना chemical weapon. कोन पूराटा कहबो ना केमिकल वेपन्स कहले केंती हो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स हाँ prohibition of chemical weapon पीसीडब्ल्यू हेडक्वार्टर हला द हेग नेक्स्ट यूके रो कैपिटल कोन London London. लंदन बिल्कुल लंदन का को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर Amnesty International. एमनेस्टी इंटरनेशनल आउ International Maritime Organization. Maritime. Maritime Organization. मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आउ गोटे इंपोर्टेंट हाँ, कॉमन tennis. Commonwealth. बिल्कुल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस
ଆଉ ଏତିକି ତ ମେନ୍ ହେଲା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ କାହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର? ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍। ଆଉ Only ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ନୁହଁ, ଟେନିସ୍। ଟେନିସ୍ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର। What is the capital of Ireland? Dublin. Dublin, बिल्कुल। What is the capital of Greece? Athens. 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 Budapest is the capital of which country? Hungary. Hungary. What is the capital of Iceland? Reykjavik, बिल्कुल। What is the capital of France? Paris. Paris. Paris Paris is the headquarter of which international organization? UNESCO. UNESCO UNESCO. UNESCO। ଆଉ UNDP ନୁହଁ, UNEP. UNDP EP ବି ନୁହଁ, ନାଇରୋବି। ନାଇରୋବି ୟୁନେସ୍କୋ OECD. ଆଉ OECD, ବିଲ୍କୁଲ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫର OECD. ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏନର୍ଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏନର୍ଜି, ଏନର୍ଜି ବିଲ୍କୁଲ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି, IEA। ये तीनटा ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ୟାରିସ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର। What is the capital of Denmark? Copenhagen. କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରାଗ? Czech Republic. ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ। What is the capital of Estonia? ତାଲିନ। Latvia. ତାଲିନ। What is the capital of Germany? Berlin. 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 What is the capital of Cyprus? Cyprus. Nicosia। Nicosia. What is the capital of Croatia? Karo. Croatia। Croatia. ଜାଗ୍ରେବ। ମିନ୍ସ୍କ କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ? ମିନ୍ସ୍କ। ବେଲାରୁଷ। Belarus. ବୋସ୍ନିଆ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଜେଗୋଭିନାର କ୍ୟାପିଟାଲ? Sarajevo. ସାରାଜେଭୋ। କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ବ୍ରୁସେଲ୍ସ? Belgium. ବେଲଜିୟମ Belgium. ବିଲକୁଲ। ବ୍ରୁସେଲ୍ସ କାହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର? NATO. NATO. ନାଟୋ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ। ଭିଏନା କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଏବେ କଣ ପଚାରିବି ଭାବିକି ଆନ୍ସର କହିଦିଅ ନିଜେ ନିଜେ। O. WTO WMO ନୁହଁ, ଓପେକ OPEC. ଓପେକ। ଆଉ ଏନର୍ଜିର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି। ଆଉ ୟୁନିଡୋ କଣ? ବିଲକୁଲ, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଏଗୁଡାକର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ଭିଏନା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ଅଫିସ ଅନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇମ, UNODC। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ଭିଏନା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ନେକ୍ସଟ, କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ତିରାନା? Albania. ବୋଧେ। ଆଲବାନିଆ। ସରିଗଲା ବୋଧେ, ନାଇଁ? ସରିଗଲା। ହଁ ସରିଗଲା। ଯାହା ଦରକାର ଯେତିକି ପଚାରିବି ନା, ସବୁ ଆଉ ପଚାରିବି? ସରିଗଲା। ଏତିକି ୟୁରୋପର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ କଣ? ଆଜି ଟପିକ ତ ଦେଇ ନଥିଲି। କଣ ପଚାରିଲେ ଠିକ ହବ? ଯେମିତି ଆସିବ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଚାରିଲେ ଆସିବ? ହଉ। ନା ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍
ହଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଚାରିବା ଆସିବ। ୱିଥ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ପଚାରିବି ନା ବିନା ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ? With With MC, MC. with option. ହଁ ହଉ। ଏପ୍ରିଲ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ କୁହ? ମାର୍ଚ୍ଚ। ଓକେ। Recently, Election Commission of India started मेरा पहला वोट देश के लिए campaign with which ministry? Ministry of Home Affairs, Ministry of Defense, Ministry of Education, Ministry of Corporate Affairs. Education. होम अफेयर। Ministry of Education conducted मेरा पहला वोट देश के लिए, aiming to engage and encourage youth in the electoral process. Kulasekara Spaceport is located in which state? Tamil Nadu. बहुत बढ़िया। तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी inaugurated the Kulasekara spaceport in Tamil Nadu, the second spaceport after Satish Dhawan Space Center. Recently, which South American country has declared a health emergency due to rising cases of dengue fever? Which South ଏଇଟା ହଉଛି American country? କ୍ୟୁବା ତ କଣ? Option Peru. Chile, ଅପସନ Peru, Argentina, Bolivia. Peru. बहुत बढ़िया। पेरू recently declared health emergency as dengue fever cases surge. Recently, National Institute of Ayurveda has signed an agreement with which country to promote Ayurveda and Thai traditional medicine? Answer तो एठी आसीगला कोन करी। Thailand. Recently, National Institute of Ayurveda signed an agreement with Thailand to promote Ayurveda and Thai traditional medicine. Which state recently passed a bill aimed at curbing illegal immigration? Passed 9 bills. Uttarakhand, Punjab, Haryana, Bihar. Uttarakhand. Uttarakhand. Haryana Assembly passed 9 bills aimed at curbing illegal immigration and addressing the issue of unregistered travel agents exploiting youth. Recently, who has been appointed as the new CEO of World Gold Council for India? New CEO of World Gold Council for India. Dharmesh Sudha, Sheila Production Kulkarni, silent करो. Sheila Kulkarni, Dharmesh Sudha, Aarti Saxena, Sachin Jain. Sachin Jain. Sachin Jain was appointed as the new CEO of World Gold Council for India. Tawi festival recently seen in the news is celebrated in which state or union territory? Tawi festival. Kerala, Jammu Kashmir, Delhi, Goa. Jammu Kashmir. जम्मू कश्मीर। Jammu Kashmir. The 4-day Tawi festival was celebrated in Jammu Kashmir on March 1, 2024. Recently, Modi ji launched country's first indigenous green hydrogen fuel cell inland waterway vessel. ଏତେ ଲମ୍ବା ଜିନିଷଟା ଇଣ୍ଡିଆ's ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ମାନେ ତ ଛାଡ଼ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବନିଥିବ